guys. Ganda ninang mo, boy. Ninang mo, Dito na ang kanyang unit na Toyota Rush. Ayan na. Magsakay daw si service. Kuya sa logan ng ninang niya. Okay. Guys, meron tayong Toyota Rush. Ayan, so PMS. Okay. So first customer, ito si Pare. Ayan. Ito, PMS lang natin guys. Basic lang naman. Okay. Ito yung mga gamit natin. Dali lang to, mga 5 minutes. Tapos na ating PMS. Change oil lang. Ating kanyang air filter kasi marumi na yun. So para sila yung Mirage. Okay. Okay guys. Pag-drill na natin. Ang ginawa yun. Yung umul niya guys. Ayan guys, okay na. Nakikita na yan guys. Basic na naman. 14mm socket. Ayan, ang gamit natin guys. Okay na, dito na yung oil filter niya ating Toyota Rush. Ayan, dito yung kanya drain. Ayan, o. Ayan. So, okay na. Tagalan natin. Okay. Wala. Ayun. Yes. So, big. Guys, ang ating oil filter C110. Ayan. Ayan, lagyan na natin. So, okay na. Install na natin ang kanyang oil filter. Okay. So, kapit natin mga cover. So, ayan guys. 4 liters na ito guys. Ayan. So, ayan guys. Last na to guys. 4 liters. Ayan. Ayan guys. Mandar na ating unit na Toyota Rush. Okay. Natin yung engine wheel label kung okay. Yung 4 liters. Ito yung mga gamit natin guys sa bahay. Ayan guys, tingnan natin yung kanyang engine wheel label kung sakto na. Ayan guys, okay na, sakto na. Ayan. So 4 liters lang talaga guys, sakto 4 liters. Okay. Okay.